फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने आज इंटरिम बजट पेश किया और मोदी गवर्नमेंट का ये लास्ट बजट है क्योंकि इसके बाद अब इलेक्शंस होने वाले हैं मई में। और इससे पहले ये बजट पेश आज किया गया। तरह तरह की रिएक्शंस पे आ रही हैं। अपोजिशन पार्टी इस पर इसको तनकीद का निशाना बना रही हैं। ये कह रही है कि इनकम्प्लीट बजट है। लेकिन अगर हम बीजेपी की बात करें तो वो ये कह रहे हैं कि ये बजट एक प्रोग्रेसिव बजट है और एक विजनरी बजट है। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए हैं CPIM के सीनियर लीडर और फॉर्मर MLA मोहम्मद यूसुफ तारगामी, ये ट्रेड यूनियंस भी है। सर, किस तरह से इस बजट को लेते हैं? ये आज जो बजट पेश किया गया इसको आप किस तरह से लेते? मैं बजट को बजट की आनक से ही देख रहा हूँ। जैसा पेश किया गया उसी के आधार पर मेरी राय है। वो बजट अगर आप इसका जायज़ा लेंगे, डंडोरा अपनी जगह सरकार जो पीटती रही है अपनी ना करने का भी, इसके बरक्स जो आज बजट के अदाद शुमार हैं, जो बजटरी प्रपोजल्स हैं, जो डेफिसिट के बारे में तज़किरा है, जो ग्रोथ के बारे में कहा गया है, अगर आप हक़ाइक़ की रोशनी में जायज़ा लें, ये सरीहन बजट अमीरों की तरफदारी का बजट है। और जहाँ तक आम लोगों का ताल्लुक़ है, आम शहरियों का ताल्लुक़ है, वर्किंग पीपल का ताल्लुक़ है, उनके लिए मज़ीद बोझ ही है, राहत नहीं। आपको याद होगा कि अभी ये सरकार दावा करती है कि ग्रोथ ज़्यादा है, ग्रोथ काफ़ी हुई है। लेकिन अगर ग्रोथ के हिसाब को देखेंगे, अगर इनकी लेवल को देख लेंगे तो होना तो ये चाहिए था कि एक्सपेंडिचर या उसकी हिस्सेदारी भी आम लोगों को मिलती। और हमारा ये भी है कि जो ग्रोथ के बारे में भी इनके दावे हैं वो फिक्शन से ज़्यादा नहीं अहमियत रखते हैं। वो फिक्शन इस लिहाज से कि जो लेवल उन्होंने कहा है वो किस आधार पर है। वो प्राइस इंडेक्स के हिसाब से होना चाहिए था कि इन्फ्लेशनरी रेट कहाँ है, महंगाई बाज़ार में क्या है। ग्रोथ को आप एब्स्ट्रैक्ट लेवल पर जांच नहीं सकते। अगर इक़्तिसादियात के बारे में ज़रा बर भी वाक़फ़ियत हो तो प्राइस इंडेक्स को देखते हुए ही, इन्फ्लेशन के लेवल को देखते हुए ही आप ग्रोथ को एस्टिमेट कर सकते हैं। ग्रोथ कितनी है, कहाँ हम पहुँच गए, आगे जा रहे हैं या रुके हुए हैं या पीछे जा रहे हैं। तो हमारे नुक्ते निगाह के मुताबिक एक बात ये, और दूसरा ये कि इनका दावा ये भी है कि रेवेन्यू में इजाफा हुआ। सही, रेवेन्यू में इजाफा हुआ होगा, लेकिन एक्सपेंडिचर में कमी क्यों? एक्सपेंडिचर अभी आप देख लीजिए, जो आंकड़े इनके हैं, जहाँ तक एग्रीकल्चर का ताल्लुक़ है, रूरल इकनॉमी का ताल्लुक़ है, उसमें एक्सपेंडिचर में कमी ही लाई गई। मनरेगा एक जो पॉपुलर स्कीम रही है, जो आम दूर दराज इलाकों में गरीब लोगों को, काश्तकारों को, बेज़मीनों को, कम ज़मीनों को कुछ दिन मिलते हैं काम करने के, उसमें भी जो एक्सपेंडिचर है उसमें कमी लाई गई। और इसके अलावा अगर आप फूड सब्सिडी को देख लेंगे, उसमें भी जो एक्सपेंडिचर है वो भी कम किया गया। और अगर इसके अलावा जो अभी आपने सुना होगा कि उन्होंने कहा कि हमने नई स्कीम है, उनको आंगनवाड़ी वर्कर्स को, हेल्पर्स को इंश्योरेंस स्कीम में लाया है। क्या कमाल है! ये तो आम सतह पर भी है, ये नया कुछ है नहीं इसमें। वो दावा करते थे, वो मुतालबा करते थे, भाई हमें कम से कम मिनिमम वेजेस के दायरे के अंदर लाइए, हमें वर्कर तस्लीम कर लीजिए। जो लेबर कॉन्फ्रेंसेस ने रिकमेंड किया है, जिसमें सरकार भी एक बड़ा अंग होता है, उनकी जिम्मेदारी है उन रिकमेंडेशंस को पूरा करना। और दावा क्या है, मुतालबा क्या है, हमें मिनिमम वेजेस के दायरे के अंदर लाया जाए। वो नहीं इसके बरक्स कि भाई हमने आपने इंश्योरेंस स्कीम के दायरे के अंदर लाया तो उस पर वो तालियां बजा दे। तो मेरे कहने का मतलब है अभी भी अब जॉब का सवाल है हमारे देश के अंदर हर जगह। क्योंकि नहीं, मैं इस पर आना चाहता हूँ। एक तो ये कि क्योंकि इंटरनेशनल स्पेयर पे, अगर इंटरनेशनल लेवल पे देखें तो बहुत सारी कंट्रीज़ में डिप्रेशन है इस वक्त, मतलब एक रिसेशन का दौर चल रहा है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये कोशिश रही है, जिस यूनियन बजट में जो निर्मला सीतारमण ने कहा कि 5 से लेवल से नीचे हम फिजिकल डिफिसिट को लाना चाहते हैं। इसीलिए एक्सपेंचर्स जो हैं उसमें थोड़ी कमी लाई है। मेरा सवाल
سوال یہ ہے کہ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ کیونکہ جو بجٹ ہے اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہم رورل امپلائمنٹ وومن امپاورمنٹ اس کی طرف دھیان دیں؟ میں وہی کہتا ہوں نا کہ کنکریٹلی آپ بتائیے کہ رورل امپلائمنٹ کا جہاں تک نریگا اسکیم ہے اس میں جو پیسہ ہے وہ کم کیا گیا، وہ تو امپلائمنٹ کے لیے مزدوری دینے کا ہی سوال ہے نا. اور جہاں تک وومن امپاورمنٹ کا تعلق ہے اس میں نریگا یہ جو آئی سی ڈی ایس اسکیم میں کام کرنے والی ہماری بیٹیاں ہیں، عائشہ ورکرز ہیں، ہیلتھ اسکیم میں ان کے ویجز بڑھانے کا سوال ہے. امپلائمنٹ ہونی چاہیے. مجھے بتائیے اگر کسی کو 3,000 4,000 روپے آپ مہینہ دیں، کیا وہ امپلائمنٹ اس کو کہیں گے آپ؟ آج کے دور میں مہنگائی کے وقت میں جس سے آپ توقع رکھتے ہیں کہ وہ کنٹریبیوٹ کر لے، ایک آنگن واڑی ورکر ہیلپر یا آشا ورکر ہیلپر یا سپروائزر، ان کو آپ منیمم ویجز بھی نہیں دیں گے اور پھر یہ دعویٰ کر لیں گے کہ ہم جنریٹ کرتے ہیں امپلائمنٹ وومن فوک میں یا رورل اکنامی کو پروموٹ کر رہے ہیں. نمبر 1. نمبر 2، ہم مانتے ہیں کہ جہاں تک یہ ڈیفیسٹ کی کمی کو تعلق ہے اس کے طریقے ہیں، لیکن آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ ایکسپینڈیچر میں کمی لاتے ہیں. کس سیکٹر میں لاتے ہیں ایکسپینڈیچر؟ جو جنریٹ کر سکتا ہے کچھ آمدنی، امپلائمنٹ. اس میں ابھی اب جہاں تک تعلق ہے یہ جو ہمارا رورل ایریا ہے، رورل اکنامی ہے، مختلف سکیمیں ہیں اس میں. اور اس کے علاوہ آج بھی مجھے یہ بتائیے ہمارے دیش کے اندر ریلوے کا محکمہ لے لیجئے اور بھی سیکٹرز لکھ لیجئے جو امپارٹنٹ ہیں، کتنی جگہیں خالی پڑی ہیں کئی سالوں سے. ان کی بھرتی کا سوال ہے. بار بار دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ہم جابز کریٹ کر لیں گے. جو جابز ہیں ہی پہلے کریٹ کرنے کی بات نہیں ہے، آلریڈی اویلیبل ہے، وہ رہے ہیں. ان کو پورا کرنے کے لیے، بھرتی کرنے کے لیے بھی ان کے پاس کوئی پرائرٹی نہیں ہے اور اس بجٹ میں بھی کچھ نہیں کہا گیا ہے. جائیں، یہ جو نوجوان طبقہ ہے ہمارا، پڑھا لکھا طبقہ ہے، وہ جائے گا کہاں؟ اس کے لیے کون سے اپارچونیٹیز اس بجٹ میں ہے، چاہے یہاں کا ہو یا ادھر کا ہو. اس کے علاوہ آخر پر میں یہی کہوں گا کہ یہ جو امیر لوگ ہیں، ابھی ہمارے اس فائنانس منسٹر نے صحیح کہا کہ جہاں تک آمدنی میں اضافہ ہوا ہے، وہ ٹیکس کے آمدنی میں وہ ضرور ہوا ہے. ٹیکس بڑھایا نہیں گیا ہے امیروں پر، بلکہ جو ان کا امیروں کا دائرہ جو ہے انکم کا، وہ بڑھ گیا اتنا کہ ٹیکس دینا پڑا ان کو. آپ سمجھتے ہیں نا، یعنی ان کی دولت میں اضافہ ہو رہا ہے، جبکہ عام سطح پر جو عام لوگوں کا پرچیزنگ پاور ہے وہ گھٹ رہا ہے. نیوز 18 سے بات کرنے کے لیے شکریہ. تو یہ تھے محمد یوسف تارگامی، سی پی آئی ایم کے سینئر لیڈر اور فارمر ایم ایل اے. ظاہر طور پر سینٹرل گورنمنٹ کا جو آج کا انٹرم بجٹ ہے اس کی تنقید کر رہے ہیں، اس کو ڈائریکشن لیس مان رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بہت ساری گنجائشیں تھیں لیکن سرکار کہیں نہ کہیں ان کمیوں کو پورا کرنے میں چوک گئی ہے. کیمرہ مین آشو کے ساتھ میں سمیر بٹ، نیوز 18 جموں.